गुड मॉर्निंग केमिति अछो केमिति अच्छा खाई पी की सुस्त अछो तो कहि दे खाई पी की सुस्त अच्छा तो कोजा काकुड़ी जिंदाबाद कोजा काकुड़ी जिंदाबाद तू कोड जानलु तू तो जन्म होई नतुल जतबेला मु हांडी बंगार प्राइज पाइतले गामुछा गोटे अछि से गामुछा मु चिंता बंदी करछु घर अछि आ शपथ किए नेला दीदी ना तू दीदी किस शपथ नेला किस तमे कोन मु केने कहिमी तमे को गाँ को जीवुन ना ना जीवुनी जीवुन तो मु जाउछ पळुछ आ ना ये हूँ गौरा भाई से मजाक मस्ती चलती ता सहित आपण मान प्रिय ये बेकार भाई बोर्डटा पारिबनी रो हाय हेलो नमस्कार मु गालुआ गौरा तो दर्शक बंधु आपण माने वीडियो देख के जानि साथी जे वीडियो रे मांके सहित देखा आइची मांके सहित पूरा गोटे दिन केमिति कोन कटिची ताही वीडियो रे देखि परिबे आ खबुट खुशी लागिला जे से पिलाटा माने स्कूल आसुची सपन ही सहित सांगे सांगे देखिकी रही जाई कि आमे वीडियो शूट करतलु बेकारिया नुको भाई आ मु शूट करतलु तो से हठात देखिला जे घर को जाउतला रास्ता देखला जे आमे शूट कर सांगे सांगे सेट रही गेला घर को गलानी स्कूल ड्रेस नहीं अछि सेति पई से ता बाद जतले मु ता पाखरु पळी आसली जे मु जाउछु बोली कहि कि घंटे 2 घंटा रहिली बेस समय रहि पाली ना हम गोटे कामर जाइतलु आउ जेहेतु से सेति समय रहिली से मन दुख कला आसला बेले मुह फुलेला हमर सेडा नाक कांदुरी समस्तंगर प्रिय मांके तो मांके से तो केमिति कोन दिनटी कटची आपण माने ए वीडियो रे देखिया को पाइबे तो लास्ट पर्यंत देखंतु आ जदी चैनल लाजी नुआ छने सब्सक्राइब करे को जमा भूलिएनी तबे चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो सेटर नबा सेटर नले फुटेस्टा लुचि गला हाय हेलो नमस्कार मु गालुआ गौरा आपण को प्रिय नटिया कॉमेडी रो नेउळ नमस्कार मु आपण करो के नहे हमें लॉन्च साथ देके पळे आबा बुझिल ना हैं लॉन्च साथ देके पळे आबा आउ देबिनी आमे भद्र नै कि आ सेदिन तुमको जो 500 टका खुचरा मागितली तुम कोन कलो मते 500 टका चेंज करके दे दल नै कि लेवल डा तू जे बातिया नाही पानी रखथिलु सब से पानी गुडा को अछि ना सरियला सरियलानी आ एना बाती आसली किस करिया किछ नै आउ पानी पीबा केमतिका पानी आनिबा केउठ आनिबा घरु जदी लाइन पळेबो लाइन पळेबनी केने जीवनी जीवनी केने तू के क्लास रे पढुछु एलकेजी गुटे केजी भी हिनु ना हिनु ना आ स्कूल ना किस संदाबेट सेट्टी मंटसरी हां संदाबेट सेट्टी मंटसरी सिटी मनसरी आ शपथ किए नेला दीदी ना तू दीदी किस शपथ नेला किस तमे कोन मु केने कहिमी तमे को शपथ किए नहीं ते कहितला तमे मु कहितिनी आज किस खाइछु आजी परोटा हां निज घर ओटा नथिला पर घर ओटा आनलु आउ किस थिला हां हौ तापरे आउ अमूल अमूल हां अमूल के चम्मच खाइछु दी जमा हां हौ देखि पारुतबे आपण मान प्रिय मांके आपण मान सामने रे ये हूँ गौरा भाई से मजाक मस्ती चलती ता सहित आपण मान प्रिय ये बेकार भाई बोर्डटा पारिबनी रो मांके तो ये माके बसची माके आमे आम गाँ रो शाल बण से वीडियो करथुले से किस वीडियोटा करथिलु कोडा ए जो मोर एठी सु कळा मळा दाग होई जेतला हां ग्राम सड़क योजना कोना केमतिया करथिलु माने नाही हाय हाय कहि दे हाय जय जगन्नाथ समस्तंकु कहि दे समस्तंकु ताकू डायलॉग सिके समस्त गुड मॉर्निंग केमिति अछो केमिति अच्छा खाई पी की सुस्त अछो तो कहि दे खाई पी की सुस्त अच्छा तो आ मकर होछु मते डाकियो कहि दे मकर होची मते डाकिबो ए मकर हम मयूरभंज रो पर्व डाकिबे कोन तो निजे जीवु मयूरभंज को मकर पालिया बई मकर गोमा हबो मकर पिठा हबो गां गां रो सब खेल हबो हांडी बंगा हबो पुच्ची हबो अंक कसा दौड़ हबो बाइगण टंगा जिलापी बिस्कुट केते खेल जानि छु तू कोड जानलु तू तो जन्म होई नतुल जतबेला मु हांडी बंगार प्राइज पाइतले गामुछा गोटे अछि से गामुछा मु चिंता बंदी करछु घर अछि जेरा मुंडर बंधा होछु
ସେଇଟା ସେଇ ମକରରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ତୁ ଏଠି କେଠି ଅଛୁ କୋ ଜାଗାଟା ନା କିସ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଆଜି? କୋଉ ଘରକୁ? ଭାଇ ଗାଁକୁ ଯିବୁନି ନା? ନା। ଯିବୁନି? ଯିବୁନି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳଉଛି। ନା। ତ ମାଙ୍କେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛୁ, ଫିଲ୍ମ ନା କିସ ମାଙ୍କେ? ବବିଆ ବେବି। ମାଙ୍କେର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିସ? ମୁଁ ରାନୀ ଅପାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କେର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କିସ ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମର? କୋଉଟା? ତମ ଲଭ୍ ଲେଟର ତମେ ପଢନ ହେ? ହଁ। ମାଙ୍କେର ହନ୍ ଡାଇଲଗ କହ। ମାଙ୍କେର ଗୋଟେ ସେଠି ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ଅଛି ବଢିଆ ଡାଇଲଗ। କିସ ଡାଇଲଗଟା ମାଙ୍କେ? ତମ ଲଭ୍ ଲେଟର ତମେ ପଢନ? ଏଇଟା ମାଙ୍କେର ଡାଇଲଗ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ନା କ'ଣ ମାଙ୍କେ? ହଁ। ତମେ ପଢିକି ଶୁଣ। ତମ ଲେଟର ମୁଁ କାହିଁ ପଢିବି? ତମ ଲେଟର ମୁଁ କାଇଁ ପଢିବି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ଅପା ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଫିଲ୍ମ ନା କିସ? ବବିଆ ବେବି। ଭବି ଆଉ ବେବି। ହିରୋଇନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହିରୋଇନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହିରଣ୍ମୟ ଦିଦି। ହିରଣ୍ମୟୀ ଦିଦି। ଆଉ ଡିସ୍କୋ ଭାଇ କିସ କରୁଛନ୍ତି? ଡିସ୍କୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ଜାଣିଛୁ? ଡିସ୍କୋ ତା ବାପା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ। ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲା ବେଳେ କଣ ଡାଇଲଗଟା କୁହେ ରେ? ଜୟ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଜୟ ବଏଲର ନାହିଁ ନା? ବଏଲର ନାହିଁ? ଆମେ ବଏଲର ଖାଇନା, ଆମେ ଦେଶୀ ବାଲା। ତୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲୁନି ଯେ? ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରରେ। ଆଉ ମାଙ୍କେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ଯିବା ତ ପ୍ରଚାର କରତେ? ହଁ। କଞ୍ଚା କାକୁଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ। କଞ୍ଚା କାକୁଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜିନ୍ଦାବାଦ କନା ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। କଞ୍ଚା କାକୁଡି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ହଉ କନା ମାଙ୍କେ କମେଡି ମାଙ୍କେ କମେଡି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କହିପାରିବି। ଆଉଥରେ ମାଙ୍କେ କମେଡି କହୁନୁ ମାଙ୍କେ କମେଡି ମାଙ୍କେ କମେଡି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କହିପାରିବି। ମାଙ୍କେ ବାଏ ବାଏ। କୁଆଡେ ଯିବ? କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ଛାଡିଲେ କଣ ହବ? ତାକୁ ତ ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ ଏଠି। ଆପଣ ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଯାଉଛି ତାର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ହସ ଖୁସି ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ବାଏ ମୁଁ ପଳଉଛି। ଯା ତୁ କେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଥା ମାଙ୍କୁଲୁ ମାଙ୍କି ମୁଁ ପଳଉଛି। ମାଙ୍କି କଞ୍ଚା କାକୁଡି ମାଙ୍କୁଲୁ କିସ ହଉଛୁ ଲୋ? ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାକେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଠା କମେଣ୍ଟଟେ ଦେଇଦେବେ। ତା ବାଦ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗାଲୁଆ ଗୌରା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଦେଖେଇବି। ଯେ ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ଦିନେ କହିଦେଲେ ସେଟାର ସସ୍ପେନ୍ସ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ମୁଁ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ, ହସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।